Guys, welcome back to my video. So, here is our challenge, new challenge na na-trending ngayon sa social media. Katong magsasabi kami ng isang numero, tapos i-add namin. Basta, makabalo lang mo. Sige, go, let's start. 1, 2, 3, go. 5, 6. Tie. It's a tie. It's a tie. 1, 2, 3, go. 4, 5. Bibili ko. Dapat ay, dito ba pa ulit? Hindi ba luka? 1, 2, 3, 2, 5, 7. Wala. Okay, 1. Ikaw lang. 1, 2, 3, go. 1. Ako na. Balik ako na. Ganyan. 1, 2, 3, go. 8, 1, 7, 9. 9. Ako na. Ako. Magpati ako. Sakit ako eh. 1, 2, 3, go. 9. 10. Oh. Ano tabunin mo dali? Okay. Ikaw. 1, 2, 3, 5, 10. Oh, ako na. Ikaw na. 1, 2, 3, go. 9, 10. Ako na. Ako na. Lingkod. 1, 2, 3, go. 1, 2. Ako na. Ay, muna din. Hindi mo pinaka daon. Sige, 1, 2, 3, go. 4, 9. Ako na dali. Bayo na dito. Sige. Sige, 1, 2, 3, go. 9, 10. Ako na. Sige. 1, 2, 3, go. 7, 8. Di rin ako. 1, 2, 3, go. 9, 10. Sige. Okay, 1, ikaw. 1, 2, 3, 2. Sige, 1, 2, 3. Dali, go. 1, 2, 3, go. 4, 4, 8. Ako na. Dali, isa dali. Dali na. 1, 2, 3, go. 3, 1, 4. Ako na. 4. Yan ako. 1, 2, 3, go. 5, 6. Ako na. Ikaw, sige, hindi ko. 1, 2, 3, go. 7. Ako na. Wait lang. Ako na nakamagpunta. Sabi mo dali ka. Okay, 1, 2, 3, go. 10, 11. 1, 2, 3, go. 1, 10. Hindi ba? Hindi ko sa bawat ang Giting. Huwag kita nang tatagan. Last na. Okay, last game. Ito. Okay, 1, 2, 3, go. 9, 10. Tabla. Kita na rin siya. 1, 2, 3, go. 1, 2. Ako ito. Bye-bye guys.